Kita jumpa lagi di seputar sepak bola. Kali ini kita akan membahas grup Piala Asia U23 Qatar, beserta jadwal lengkap pertandingan fase grup. Piala Asia Qatar U23 dibagi menjadi 4 grup penyisihan. Dan berikut grup A hingga grup D Piala Asia Qatar U23. Grup A, di situ ada Qatar, Australia, Yordania, dan Indonesia. Grup B, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Grup C, Arab Saudi, Irak, Thailand, dan Tajikistan. Sedangkan di grup D, Uzbekistan, Vietnam, Kuwait, dan Malaysia. Berikut jadwal pertandingan fase grup Piala Asia Qatar U23. Pertandingan pertama fase grup. Grup A, Australia U23 versus Yordania U23. Qatar U23 versus Indonesia U23. Grup B, Jepang U23 versus Tiongkok U23. Korea Selatan U23 versus Uni Emirat Arab U23. Grup C, Irak U23 versus Thailand U23. Arab Saudi U23 versus Tajikistan U23. Grup D, Uzbekistan U23 versus Malaysia U23. Vietnam U23 versus Kuwait U23. Pertandingan kedua fase grup. Grup A, Indonesia U23 versus Australia U23. Yordania U23 versus Qatar U23. Grup B, Tiongkok U23 versus Korea Selatan U23. Uni Emirat Arab U23 versus Jepang U23. Grup C, Thailand U23 versus Arab Saudi U23. Tajikistan U23 versus Irak U23. Grup D, Malaysia U23 versus Vietnam U23. Kuwait U23 versus Uzbekistan U23. Pertandingan ketiga fase grup. Grup A, Yordania U23 versus Indonesia U23. Qatar U23 versus Australia U23. Grup B, Jepang U23 versus Korea Selatan U23. Uni Emirat Arab U23 versus Tiongkok U23. Grup C, Thailand U23 versus Tajikistan U23. Arab Saudi U23 versus Irak U23. Grup D, Kuwait U23 versus Malaysia U23. Uzbekistan U23 versus Vietnam U23. Demikian jadwal lengkap pertandingan Piala Asia Qatar U23 2024. Terima kasih dan sampai jumpa.